अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और खुश होंगे। मैं कुछ लेट हो गई क्योंकि काफ़ी परेशानी रही हमारी तरफ, तो मैं कोई व्लॉग वगैरह भी शेयर नहीं कर सकी। तो खैर उस बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सबको इस बाबरकत महीने की बरकतें समेटने का मौका दे और हिम्मत दे और सेहत दे कि हम इस महीने में इबादत के साथ साथ अपने गुनाहों और अपनी कोताहियों की माफ़ी मांग सकें अल्लाह ताला से, और अल्लाह ताला हमारी टूटी फूटी इबादतें कबूल फरमाए और ये बाबरकत महीना हमारी बख्शिश का बायस बने। आमीन सुम आमीन। ये पहला अशा है और रहमत का अशा है, तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत के साए में रखे। आमीन सुम आमीन। आज यहाँ पे वेदर काफ़ी अच्छा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और मुझे बस अच्छा लग रहा था। वेदर तो काफ़ी दिनों से अच्छा है यहाँ पे। मैंने आज तक नहीं देखा कि मार्च में इस तरह का वेदर रहा हो। पूरा मार्च जो था वो एक तरह से प्लस में गुजरा है, वरना तो यहाँ पे अप्रैल के एंड तक स्नो होती है, लेकिन इस बार स्नो भी बहुत कम हुई है। और वेदर तो काफ़ी दिन से अच्छा था, लेकिन हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आज मैंने गौर किया और मुझे वाक़ई अच्छा भी लगा, क्योंकि मेरी तबीयत भी कुछ अच्छी थी, तो मैंने ये छोटे से 2-3 क्लिप बनाए। और हम तो वैसे रोज़ाना यहाँ पे मैं देखा करती थी रोज़ बाहर, लेकिन ऐसी परेशानी थी कि कुछ भी समझ ही नहीं आती थी, कभी गौर ही नहीं किया था कि क्या है, बस बाहर मैं घूरती रहती थी। और अब मैंने 2 दिन पहले गौर किया कि ये जो पूरा जंगल है पीछे, उसमें टुनमुन दरख्त थे, लेकिन अब सब जो थे वो हल्के हल्के से उसमें कोंपलें आ गई हैं और सब्ज़ हो गया सब कुछ, और बहुत अच्छा लग रहा था। तो बहुत परेशानी रही हम लोगों को, क्योंकि मैंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर किया था कि हम सारी फैमिली मेम्बर्स को हमारा कोरोना पॉजिटिव आया था और बहुत तकलीफ़ का टाइम था हम लोगों के लिए। ये तो आप सब जानते हैं कि कोरोना कितनी ख़तरनाक बीमारी है और इसका कितना खौफ है। तो जो सुनना होता है वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन जब बंदे पे पड़ती है ख़ुद, तो जो बंदा फिर वो उसको फेस करता है वो एक अलग बात है। कोरोना के बारे में ज़ाहिर है हमने सुना हुआ था कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये तकलीफ़ होती है, और वो सुन के डर भी लगता था और हमने बहुत एहतियात की थी। मतलब हमने जितनी एहतियात की कि आप सोच ही नहीं सकते। लेकिन बस जो कहते हैं ना कि जो बीमारी या तकलीफ़ अल्लाह ताला की तरफ से आनी होती है वो आ जाती है, तो बहरहाल वो यही हुआ हमारे साथ। और इसमें ज़रूरी नहीं कि जो सिम्टम्स हैं वो सबके सेम हों या जो तकलीफ़ है वो भी सेम हो। हर एक की तकलीफ़ और सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। तो हम सारे फैमिली मेम्बर्स ने इस तरह जो फ़ेस किया है, वो खैर उसकी डिटेल मैं आपसे फिर किसी टाइम शेयर करूँगी। मेरी बेटी जो थी, मेरी ट्विन्स में से जो एक बेटी है, वो बहुत सीरियस हो गई। हम तो जो तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे थे वो अपनी जगह थी, लेकिन जब वो हॉस्पिटल गई है, वो आईसीयू में गई है, तो वो तो हमारे लिए, हाँ, मैं उसको बयान ही नहीं कर सकती कि वो क्या तकलीफ़ थी। आप खुद सोच सकते हैं कि आपका बच्चा आईसीयू में है, उसको सांस नहीं आ रहा, और वो किस तरह वो तकलीफ़ में वो टाइम हमारा गुजरा है, ये अल्लाह ताला ही जानता है, या हमारे जो नज़दीकी लोग हैं, हमारे करीबी हैं, उन्हें हमारी तकलीफ़ का एहसास है। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने इस तकलीफ़ से हमें निकाला है कि हम उसका शुक्र, हमारे लिए शुक्र अदा करने के अल्फाज ही नहीं है। अल्लाह ताला का शुक्र हम कैसे अदा करें? मतलब हम तो एक नाचीज़ और एक बहुत ही गुनाहगार बंदे हैं, लेकिन अल्लाह ने हम पे इतना करम किया कि आप यकीन करें कि वो जो नर्सेस थी ना हॉस्पिटल में, मेरी बेटी 5 दिन रही है मेरे ख़्याल में हॉस्पिटल, तो वो कहती थी कि हमने किसी इस तरह के पेशेंट को, कोरोना के पेशेंट को 5 दिन में घर वापस जाते हुए नहीं देखा। अल्लाह ताला का इतना फ़ज़ल है हम पे कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। मैं कहती हूँ कि हम जितना भी शुक्र करें कम है। इसके साथ-साथ जो हमारे जितने भी रिलेटिव थे, दूर के नज़दीक के, जिन्होंने कभी ना फ़ोन किया था ना कभी पूछा था, जो हमारे जानने वाले थे, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे दूर के जानने वाले,
جو بھی بندہ جس نے بھی مطلب سنا ہے انہوں نے اتنی دل سے دعائیں کی ہیں، اتنی زیادہ دعائیں کی، روزانہ اتنے میسیجز آتے تھے، اتنی کیئر کرتے تھے وہ لوگ. اور جنہوں نے کرونا کے دوران، کیونکہ ہم ساری فیملی کو کرونا تھا، ہم لوگ ہل نہیں سکتے تھے، ہم سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، بہت تکلیف تھی، کھانسی کی الگ تکلیف تھی، سانس کی تکلیف تھی. لیکن بہت لوگوں نے، اتنے لوگوں نے جن کا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ انہوں نے ہمیں گھر میں ہماری ہر ضرورت ہمارے گھر تک پہنچائی. تینوں ٹائم کھانا، جو ضرورت کی چیز تھی، سوپ وغیرہ، ہر چیز، ڈسپوزیبل برتن، مطلب دنیا کی ہر چیز جو تھی ہم نے ایک دفعہ کہا، انہوں نے 10 دفعہ لا کے دی. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے. تو میں ڈیٹیل تو آپ سے پھر کسی ٹائم شیئر کروں گی، لیکن میں بس یہ آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ پلیز اس بیماری کو اتنا لائٹلی نہ لیں. تو میں نے دیکھا ہے، مطلب پاکستان میں اسپیشلی دیکھا ہے کہ لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہیں، لوگ پارٹیاں کر رہے ہیں. یہ اتنی تکلیف دہ بیماری ہے کہ میں بتا نہیں سکتی، کہ ہم پہ پڑی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا ہے. بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ 1.5 سال سے سن رہے ہیں کہ یہ ہاں کرونا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم بچ گئے ہیں تو کوئی بات نہیں. یہ کوئی بات والی بات نہیں ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے، یہ گورنمنٹ کی کوئی سازشیں ہیں یا کچھ بھی، مطلب، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. یہ ایک بہت خطرناک وبا ہے. اس سے پلیز اپنے فیملی ممبرز کو، اپنے پیاروں کو، اپنے دوستوں کو، سب کو بچائیں، خود کو بھی بچائیں، کیونکہ یہ کسی کو بھی کسی وقت بھی لگ سکتی ہے. بہت احتیاط کرنے کے باوجود بھی لگ سکتی ہے اور بہت تکلیف دہ ہے. اگر آپ دوسروں کا خیال کریں گے، اپنا خیال کریں گے، تو یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے. تو پلیز اپنا خیال کریں. اور میرے دل سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی، جنہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، ہمارے کھانے کا خیال کیا، ہمارے ہر چیز کا، میں اللہ تعالیٰ سے، میرے دل سے اتنی دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی جزا دینے والا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن میرے دل سے ان کے لیے 24 گھنٹے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے، ان کو ہر بیماری اور ہر تکلیف سے بچائے اللہ تعالیٰ، اور اپنے حفظ و امان میں اللہ تعالیٰ ان کو رکھے. میرے لیے دعا کریں، میری فیملی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل صحت دے، اور جو تکلیف باقی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی دور کرے. ہم پہلے سے کافی بہتر ہیں، اللہ کے فضل سے، احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. پھر بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ کی فیملیز کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور صحت اور تندرستی دے. اور خاص طور پہ اس کرونا سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بچائے. آمین ثم آمین. دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.